الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین الصلاۃ والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ درود پاک سارے دوست ایک دفعہ الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک و اصحابک یا سیدی یا رحمت للعالمین صلاۃ و سلاما علیک یا سیدی یا جد الحسن والحسین۔ زیب و زینت مسند صدارت حضور قبلہ ابو الخیر پیر سید مراد علی شاہ صاحب اور انتہائی عزت و قدر دے لائق معزز سادات کرام سید عامر حسن شاہ صاحب گیلانی، سید احتشام شاہ صاحب، سید ساجد حسین شاہ صاحب گیلانی، سید اشرف حسین شاہ صاحب اور سید مبشر حسن شاہ صاحب گیلانی، دیگر علامہ یونس دریائی صاحب، افتخار رضوی صاحب اور دیگر معزز سامعین گرامی، ایک اللہ دے ولی دے قدماں دے وچ بیٹھ کے کہ جنہاں دے فیض دے ڈنکے شرق و غرب دے وچ نے، اللہ اور اس دے رسول دا ذکر کرن دی سعادت حاصل ہو رہی ہے۔ میں تھوڑا جہا تانوں پہلے دس دیاں، تساں ایس سیٹ تے بیٹھن والے نوں صرف ایک مولوی دی نظر نہیں ویکھدے ہو تے یہ میں ڈیرے دار جہا بندہ، کوئی پروفیشنل میں خطیب مولوی نہیں ہے، اور جڑا ذکر ایک مینوں اللہ تعالیٰ نے سعادت عطا فرمائی جس ذکر دی، جویں رضوی صاحب کہہ رہے سن، فتویاں دے دریا پانی اسی چاک گئے ہیں، وہ مسئلہ نہیں ہے۔ مسئلہ یہ ہے کہ پاک بی بی سلام اللہ تعالیٰ علیہ جدی ڈیوٹی لا دین وہی اس میدان چ کھڑا ہو سکتا ہے، اتنے کھڑا ہونا ہر کسی دے وس دی گل نہیں۔ اور دوسری بات، میں صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہ مجمعین دی بارگاہ چ حاضری دا ایک جملہ ضرور آکھاں گا آغاز دے وچ کہ سیرت علی علیہ السلام بہت ضروری ہے، مولا علی دی سیرت بڑی ضروری ہے، بھئی ضروری ہے کہ نہیں؟ حضرت ام المومنین اما جی عائشہ صدیقہ سلام اللہ تعالیٰ علیہ فرماؤندے کہ نبی دی سنت نو سب تو زیادہ علی جاندا ہے، نبی دی سنت نو سب تو زیادہ علی جاندا ہے، تو جے پھر سنت دا بھی تے پتہ چج نہ لینا ہوئے تے علی کو نہیں لگتا ہے نا، تے سیرت علی بہت ضروری ہے۔ علی پاک دے منن والے واسطے بالخصوص اے پیغام ہے۔ سیرت علی علیہ السلام کی ہے کہ آپ بڑے جوان نے، بھرپور جوانی ہے میرے رسول کریم علیہ السلام دے وصال تو بعد، لیکن احباب گرامی حضرت علی دی سیرت یہ ہے کہ وہ جناب ابو بکر صدیق دے نال نے اور انہاں دے نال مکمل تعاون کر رہے ہیں اور محبت دا اظہار فرما رہے ہیں۔ جناب عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ دے بھی نال نے مکمل تعاون اور مکمل محبت دا اظہار ہو رہا ہے۔ تے جنہاں دا ذکر اور یہ مہینہ ہے حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ دا، اتھے سیرت علی یہ ہے کہ جدوں انہاں تے قتل دا حملہ ہو رہا ہے تے علی اپنے پتراں نوں عثمان دے دروازے تے قربان کرن لی کھڑے کر دیندا۔ پتہ چلیا کہ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ دے دفاع دے وچ کھڑے ہو جانا یہ سنت علی علیہ السلام۔ بات سمجھ آگئی؟ اپنی اولاد نوں عثمان ذوالنورین تے قربان کرن واسطے انہاں دے دروازے تے کھڑے کر دینا یہ سیرت علی علیہ السلام۔ اس وجہ تو احباب گرامی اساں ہے سیرت علی علیہ السلام والے، تو سیرت علی یہی ہے، اگر کسی نو سمجھ آ جائے تو پھر بھی سیرت علی یہی ہے،
ਸਮਝ ਨਾ ਆਏ ਤੇ ਫਿਰ ਵੀ ਸੀਰਤ ਅਲੀ ਹੀ ਹੈ। ਤੇ ਜਵਾਨੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਜ਼ੂਰ ਮੌਲਾ ਅਲੀ ਅਲੈਹਿਸਲਾਮ ਨੇ ਬੜਾ ਖੂਬਸੂਰਤ ਸਫ਼ਰ ਗੁਜ਼ਾਰਿਆ। ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਅਲੀ ਬੁੱਢੇ ਵਾਰੇ ਤਲਵਾਰ ਖਿੱਚ ਲੈ, ਉਹਨੂੰ ਜਵਾਨੀ 'ਚ ਤਲਵਾਰ ਭੁੱਲੀ ਹੋਈ ਨਹੀਂ। ਮੇਰੀ ਬਾਤ ਸਮਝ ਆ ਗਈ ਨਾ। ਬੁੱਢੇ ਵਾਰੇ ਹੁਣ 60 ਸਾਲਾਂ ਦਾ ਅਲੀ ਤਲਵਾਰ ਖਿੱਚ ਕੇ ਮੈਦਾਨ 'ਚ ਖੜਾ ਹੋ ਜਾਏ, ਤੇ ਜਿਸ ਮੈਦਾਨ 'ਚ ਅਲੀ ਤਲਵਾਰ ਲੈ ਕੇ ਖੜਾ ਹੈ ਉਸ ਮੈਦਾਨ ਦਾ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ। ਤੇ ਜਿਸ ਸਫ ਤੇ ਅਲੀ ਨਮਾਜ਼ ਪੜ੍ਹ ਰਿਹਾ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਪੜ੍ਹ ਰਿਹਾ, ਸਾਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਨਮਾਜ਼ੀਆਂ ਦਾ ਵੀ ਪਤਾ ਹੈ। ਉਸ ਵਜ੍ਹਾ ਤੋਂ ਅਹਿਬਾਬ ਗਿਰਾਮੀ ਦੁਆ ਹੈ ਕਿ ਅੱਲਾਹ ਪਾਕ ਸਾਨੂੰ ਸੀਰਤ ਅਲੀ अलैहिस्सलाम ਤੇ ਚੱਲਣ ਦੀ ਤੌਫੀਕ ਅਤਾ ਫਰਮਾਏ। ਅਸਾਂ ਚੂੰਕਿ ਇਹਨਾਂ ਵਲੀਆਂ ਦੇ ਗੁਲਾਮ ਹਾਂ ਔਰ ਖੁਸ਼ਬਖਤੀ ਹੈ, ਯਕੀਨ ਜਾਣੋ ਇਹ ਛੋਟੀ ਜੀ ਬਾਤ ਨਹੀਂ। ਅਕੀਦਤ ਦੇ ਨਾਲ ਕਿਸੇ ਇੱਕ ਵਲੀ ਦੇ ਡੇਰੇ ਤੇ ਗੁਜ਼ਰੇ ਹੋਏ ਚੰਦ ਲਮਹਾਤ, ਹਜ਼ਰਤ ਇਮਾਮ ਗਜ਼ਾਲੀ ਨੇ ਹਦੀਸ ਲਿਖੀ, ਅਕੀਦਤ ਦੇ ਨਾਲ ਕਿਸੇ ਅੱਲਾ ਦੇ ਵਲੀ ਦੇ ਡੇਰੇ ਤੇ ਗੁਜ਼ਰੇ ਚੰਦ ਲਮਹਾਤ ਬੰਦੇ ਦੀ ਕਿਆਮਤ ਵਾਲੇ ਦਿਨ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਦਾ ਸਬਬ ਬਣ ਜਾਣਗੇ। ਤੇ ਅਕੀਦਤ ਹੋਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਮੈਂ ਬੜੀ ਅਕੀਦਤ ਦੇ ਨਾਲ ਹਾਜ਼ਰ ਖਿਦਮਤ ਹੋਇਆ, ਸਲਾਮ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਇਸ ਪਾਕ ਸੈयद ਦੀ ਬਾਰਗਾਹ ਦੇ ਅੰਦਰ। ਤੋ ਅਹਿਬਾਬ ਗਿਰਾਮੀ ਇਹ ਵਾਲਿदैन ਦੀ ਅਜ਼ਮਤ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਦੇ ਨਾਲ ਔਰ ਜ਼ਿਕਰ ਹੈ, ਤਾਜਦਾਰੇ ਖਤਮ ਨਬੂਵਤ ਦਾ ਨਾਰਾ ਲੱਗਾ, ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਜ਼ਿਹਨ ਸਿਰਫ ਇੱਕ ਤਰਫ ਚਲਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਤਾਜਦਾਰੇ ਖਤਮ ਨਬੂਵਤ, ਮੁਮਤਾਜ਼ ਕਾਦਰੀ, ਅਲਾਮਾ ਖਾਦਮ ਰਿਜ਼ਵੀ, ਦੀਗਰ, ਇਹ ਇੱਕ ਪੂਰੀ ਕਹਾਣੀ ਔਰ ਸਟੋਰੀ ਹੈ ਸਾਡੀ। ਲੇਕਿਨ ਅਹਿਬਾਬ ਗਿਰਾਮੀ ਮੈਂ ਦੋਸਤਾਂ ਦਾ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਮਜ਼ੀਦ ਸਫ਼ਰ, ਖੂਬਸੂਰਤ ਡਾਇਰੈਕਸ਼ਨ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੇਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਇਸ ਨਾਰੇ ਦੀ, ਮਜ਼ੀਦ ਖੂਬਸੂਰਤ ਤਾਜਦਾਰੇ ਖਤਮ ਨਬੂਵਤ ਦੀ। हजरत अली अलैहिस्सलाम दे बाबा जनाब अबू तालिब अलैहिस्सलाम खत्म नबूवत दा सब तो पहला पहरेदार। जदों भी ताजदारे खत्म नबूवत दा नारा सुनो ना, ते सब तो पहला पहरेदार खत्म नबूवत दा अली दा बाबा जनाब अबू तालिब, हसनैन दा दादा जनाब अबू तालिब, खत्म नबूवत दा पहरेदार। फिर कोई एक दो डंग नहीं, जिवें तुसीं कहंदे कोई 3 घंटे जेल च रह आवे, 40-42 साल जिहड़ा खड़े होके कढदा है, और कई साल ना दिने सोवे ते ना राती सोवे, ते कदी अपने उस खत्म नबूवत दे ताजदार ते कुर्बान करने वास्ते किसे पुत्र नूं, कदी किसे पुत्र नूं पेश करे। उस खत्म नबूवत दे पहरेदार नूं भी नजर रखिया करो, अपनी ज़हन च रखिया करो। फिर सोना बड़ा, बेशक जो कुछ भी मौजूदा तनाजर दे विच ये नारा है उन्होंने भी ज़हन दे विच रख, लेकिन पिछे टुर जा कि खत्म नबूवत दी सब तो पहली पहरेदारी अली दे बाबा जनाब अबू तालिब अलैहिस्सलाम ने। ये हमेशा ज़हन दे विच रखना, और इंज दा पहरेदार वल्ला बा खुदा तानू किधरे नहीं मिलेगा, कितने तारीख खोल के देख लो। इस तो अहबाब गिरामी हजरत अली पाक सरकार और आप दी औलाद, एक करबला दे विच भी उस ही हजरत अबू तालिब अलैहिस्सलाम दी औलाद ने इस्लाम नूं मोढ़ा दिता और जिंदगी अता फरमाई। तो अहबाब गिरामी चूंकि खत्म शी इसाले सवाब दी महफल है, तिलावत दा बड़ा सवाब है, नफलों दा बड़ा सवाब है, जिक्र अज़कार दा बड़ा सवाब है। मैं एक हदीस पाक अर्ज करांगा, मलक साहब ने अपने वालदा दी इसाले सवाब ली चूंकि महफिल सजाई है, मैं वो जिक्र करन लगा जिहड़ा पाड़े मेलदा ते पैंडे मकाउंदा। बात समझ आ गई? हजरत अब्दुल्ला इब्ने मसूद रजी अल्लाह तआला अन्हु, क्या खूबसूरत सहाबी ने, मेरे महबूब करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने इरशाद फरमाया, अगर किसी ने इलम दी पंड बची देखनी हो, इलम दी गंढ इंज जिवें आ पठियां दी तूड़ी दी गंढ नहीं हुंदी वड्डी सारी, वो किसे इलम दी पंड गढ़ बजी वेखनी होवे तो मेरे अब्दुल्ला इब्ने मसूद नूं वेख ले। हजरत अब्दुल्ला इब्ने मसूद रजी अल्लाह तआला अन्हु फरमाउंदे ने कि मैं अपने पाक नबी कोलों सुनिया, हुब्बो आले मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम यौमन, आले मुहम्मद की मुहब्बत च लंघिया होया एक दिन, आले मुहम्मद की मुहब्बत च गुजरिया होया एक दिन। कितना वक्त भाई, सारे तवज्जो है, मैं सवाब की गल करन लगा। मलक साहब ने
اسال ثواب دی محفل سجائی ہے نا, آل محمد دی محبت چ گزریا ہویا صرف ایک دن خیر من عبادت سنتن, فرمایا سارا سال تو سجدے کردا رہو, عبادت کردا رہو, روزے رکھدا رہ, دیگر جو تو سارے سال دے وچ عبادت کر سکدا ہے, تیرا اونا ثواب نہیں جنہ آل محمد دی محبت چ گزارے ہوئے ایک دن دا اللہ ثواب عطا فرما. تسی دسو اے صحابہ کرام رضوان اللہ مسند الفردوس دے اندر اور ینابی المودہ دے اندر یہ حدیث پاک حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ تو مروی ہے. پتہ چلیا کہ صحابہ کرام امت مصطفیٰ دی ڈائریکشن بڑی خوبصورت بنا رہے, خوبصورت رستے تھے, چونکہ زندگی تھوڑی ہے منزل بڑی لمبی ہے, اللہ دی رضا دی, اللہ دی قربت دی منزل بہت لمبی ہے. زندگی تھوڑی, کسی دی 40 سال 50 سال 60 سال, ساڑیاں عمرہ تھوڑی ہیں نا جی. اچھا تھوڑی عمر سفر زیادہ ہے, تو حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کنے کے سال تو عبادتاں کر کے اس منزل تے اپڑ سکتا ہے, میں تینوں 60 وے دسدا ایسا رستہ کہ ایک ایک دن چ سال سال دیاں چھاڑ. رضوی صاحب ایک دیہڑی چ ایک چھڑپا سال دا, دوجی دیہڑی دوسری چھاڑ ایک سال دی, ایک دن دے وچ سال سال دا سفر مکاونا ہے نا, تے دامن پکڑ آل محمد دا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم. بھئی میں گل ایتھے ختم بھی کر دیا نا, میری تقریر پوری ہے, تسی اگر توجہ ہے تاڑی دوستاں دی, اور میں بہت زیادہ لمبی گفتگو دا عادی بھی نہیں, گل بندے نو کوئی چاج دی ایک ہی پتہ لگ جائے تو بڑی ہوندی ہے. میں عرض کیتا ہے کہ حدیث پاک ہے کہ ایک دن آل مصطفیٰ کریم علیہ السلام دی محبت گزریا ہویا ایک دن سال دی نفلی عبادتوں زیادہ اللہ دی بارگاہ مقام رکھتا ہے. تہاڈا بھی پروگرام ہے نا کہ سانو بھی سال سال دے ایک ایک دن دے وچ چھڑپے وج جائے, پاڑا مل جائے, پینڈا مک جائے, تے اے پینڈا مکنا محمد و آل محمد دی محبت دے نال. تے اے دا ثواب اگر انہا ہے ایک دن دا ثواب انہا ہے, تے اسے تو اسی یہ ذکر کر رہے ہیں کہ زیادہ ثواب والا ذکر ہے, تے ملک صاحب دی والدہ واسطے بھی وہی ذکر کیتا جا رہا ہے جدا ثواب بندہ مڑ نہیں سکتا تے گن بھی نہیں سکتا. اس وجہ تو احباب گرامی, اور دوسرے نمبر تے اے جڑا چلیسم ہے, ساتہ ہے, کلاں دا ختم ہے, سالانہ ختم ہے, یہ تے تادی اپڑے گا نا جے بندہ مرے ایمان تے. کیوں جی رضا صاحب سارے دی توجہ ہے, اگر بندہ مریا ہی نہیں ایمان تے تو بے شک وہ وقت دے سارے تو بڑے کسے عالم دین تا یا بزرگ نو لیا کے بٹھا کے یا خانے کعبے دی اسال ثواب دی مجلس کر لو, فائدہ نہیں ہوئے, انہوں فائدہ نہیں ہوئے گا. فائدہ تے ایک ہی صورت ہے نا کہ وہ دی موت ہی مانتے ہوئے. تے وہ حدیث پاک تے تاڑے کنہ چوں کئی باری لنگ چکی ہے کہ آپ نے فرمایا ایک وقت آئے گا کہ بندہ صبح ایمان تے ہے شام نہیں, اور وہ وقت گزر رہے ہیں, بڑے خطرناک فتنے گزر رہے ہیں, مگر سنو گارنٹی نہیں کہ موت ایمان تے ہو جائے, خطرناک مراحل چوں گزرے جا رہے ہیں. لیکن مدینے دے تاجدار نے ایک گارنٹی دیتی ہے, بہت خوبصورت گارنٹی ہے. سالانہ ختم ہے نا جی, ہاں جی, یہ سالانہ ختم کوئی ساتے دا ختم, 40 دا ختم یا کوئی بھی ختم, او دی شرط کی ہے کہ بندے دی موت کا دیتے ہوئے ایمان تے. اگر وہ مریا ہی ایمان تے نہیں تو جتنے مرضی ختم دلواؤ فائدہ ہی کوئی نہیں, کروڑاں روپیہ خرچ کر دو کوئی فائدہ نہیں. سن حسنین کریمین دے نانا جان نے کی فرمایا, فرمایا میں اس زبان نہ گارنٹی دے رہے ہیں. تفسیر کشاف دے اندر علامہ زمخشری نے اور تفسیر کبیر دے اندر امام فخر الدین رازی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے حدیث پاک کا دی گارنٹی ہے ایمان تے مرن دی. فرمایا الا ومن مات علی حب آل محمد مات مؤمنا مستقمل الایمان. فرمایا تاڑے نبی دی گارنٹی سنو, جڑا آل محمد دی محبت کر کے دنیا چ رہے گا یہ پکی گل ہے رب انہوں موت ایمان تے عطا فرمائے گا. وہ دی موت کاتے ہوئے گی ایمان تے, تو جدو موت ایمان تے ہے تو ختم بھی اپڑے گا. اسال ثواب 40واں ساتا ہر چیز وہ دی قبر دے وچ نور بن کے چلی جائے گی کیونکہ وہ دی موت ایمان تے ہوئی. اور بلکہ میں اس حدیث پاک نو
یہ جڑا اگلا ادا جز ہے فرمایا الا و من مات علی حب آل محمد مات تائبا لہ. فرمایا انہاں دا فیض ہے آل محمد دی محبت دا کہ رب توبہ دی توفیق پہلے دے گا موت بعد چ عطا فرمائے گا. یہ گناہگار سیاکار خطاکار توبہ تو بغیر حضرت غوث الاعظم آل بیت اطہار دا خوبصورت اس چمن دا پھول سرکار غوث الاعظم فرماندے نے کہ الہامات دی دنیا دے اندر 70 مرتبہ میں عرض کی تھی کہ مولا میرے مرید نو توبہ تو علاوہ موت نہ دیں. 70 مرتبہ میری التجا میرے رب نے سنی تے 70 مرتبہ ہی مہربانی فرما کے آکھیا اے میرے بندے عبدالقادر میرا وعدہ ہے جڑا تیرا ہے نا بغیر توبہ تو موت نہیں آ سکتی. تسی آکھو کہ بات حضرت غوث الاعظم حسنی حسینی خون ہے اس وجہ تو فرمایا الا و من مات علی حب آل محمد. اور دوسری بات چونکہ یہ بات ہے مجلس ہے اصحال ثواب دی الا و من مات علی حب آل محمد بشرہ اللہ تعالی ثم منکر و نکیر بالجنت. فرمایا اللہ رب العالمین دی بارگاہ چوں انہوں مرن ویلے جنت دی خوشخبری آندی ہے. پھر جدو وہ قبر چ جاندا ہے تے انہوں پھر فرشتے بھی جنت دی خوشخبری سناؤندے. اور پھر اس تو بعد کی فرمایا الا و من مات علی حب آل محمد جڑا آل محمد دی محبت تے فوت ہو جائے فتح لہ بابان فی قبرہ الی الجنہ او دی قبر دے وچ جنت دی طرف 2 دروازے کھل جاندے. اچھا ساڈے ایتھے ماڑے بندے دے جنازے نہ بھی بندے کٹ جاندے نے تے قبراں تے بندہ اپنے ماں دادے پڑدادے دے بھی کون قبراں تے جاندا کوئی نہیں نہ جاندا. لیکن اللہ تعالیٰ دی کرم نوازی تے بندہ نوازی دیکھو. فرمایا سن الا و من مات علی حب آل محمد جعل اللہ تعالی قبرہ مزار ملائکۃ الرحمہ. فرمایا جڑا آل محمد دی محبت دے وچ اس دنیا تو مر کے جائے گا قیامت تک رحمت دے فرشتے او دی قبر دی زیارت کرن واسطے پنڈ دا کمی ہوے کھاں بے شک جنوں لوکی چنگا نہ سمجھ دے ہون لیکن حسنین کریمین دے دروازے دا خادم ہوئے اللہ او دے تے کرم فرما دے گا کہ رحمت دے فرشتے قیامت تک او دی قبر تے اتر دے رہن گے. قیامت تک کتنا بڑا فیض ہے احباب گرامی. اس تو اگر کسی نو سمجھ نہ آئے تو پھر وہ دی بد قسمتی ہے. اور یاد رکھ لو آل بیت دی محبت دلیلاں نال کہ فلانی حدیث فلانا صفحہ فلانی آیت یہ سمجھ نہیں آندی. ماں پاک ہوئے تے آل بیت سمجھ آندی اور اس تو پہلے باپ دا لقمہ پاک ہوئے باپ دا لقمہ پاک ہوئے تے ماں نے نطفہ پاک لیا ہوئے پھر انہوں دلیل دین دی لوڑ نہیں. پھر اللہ دے ڈی این اے چ حسن تے حسین پاک دی محبت اس وجہ تو احباب گرامی حق چارے اس تو احباب گرامی حضرت شہباز کلندر دا نام سنے نا تساں کیا سونا سید بادشاہ شہباز کلندر. یہ میں لقمے دی بھی گل عرض کرنے لگا کیونکہ بات ہونی چاہیے دی ہے نا لقمے دی بھی بات. آپ دی شادی ہوئی 40 دن آپ اپنی بیوی دے قریب نہیں گئے. پوچھا گا کہ حضور وجہ کی ہے پہلے کرواؤندے نہیں سی تے ہن اتنے دن دوری اختیار فرمائی. فرمایا شادی تو ایک دن پہلے میں کچھ کھا لیا بازار چوں گریا ہویا پھر میرے ذہن چ آیا پتہ نہیں ایک کیس کمائی دا سی چونکہ لقمے دا اثر 40 دن بندے دے جسم چ رہندا اثر لقمے دا 40 دن جسم چ رہندا میں 40 دن مصلے تے اللہ کولوں معافیاں منگدا رہا کتے اس اثر والی اولاد نہ پیدا ہو جائے. احباب گرامی جدا پیو انج دا ہوے او دے گھر شہباز کلندر ہی جمدا اینا پاک اے لقمے دی پاکیزگی ہے. اسے تو احباب گرامی جنہ دے ماں باپ دی لقمے دی نطفے دی پاکیزگی لے کے جڑا پیدا ہوئے انہوں دلیل دی لوڑ نہیں وہ جمدہ ہی علی علی کرے گا. انہوں دلیلاں دے کے پھر ذکر کرواؤن دی لوڑ نہیں رہندی وہ پھر خود ہی کرے گا. کیونکہ امام زین العابدین علیہ السلام نے فرمایا
آپ نے فرمایا کہ ساڈے نال محبت کرنے والا اپنے باپ دی صلب دے وچ موجود ہوندا ہے، اللہ اوتھے او دے کولوں وعدہ لیندا ہے میرے محبوب دی اہل بیت نال محبت کریں گے، تو جے اسے باپ جو پیدا ہو جائے تو محبت تو پھر کرے گا، کیونکہ اللہ نہ وعدہ کر کے۔ نعرہ حیدری۔ اس تو اور دوسرے نمبر تے فرمایا الا و من مات علی حب آل محمد مات اہل سنت والجماعہ، ساڈے بزرگاں نے حدیث پاک کی، انہوں موت بھی اہل سنت و جماعت تے آئے گی۔ اس تو احباب گرامی حضرت مولا علی علیہ السلام نو کسی نے پوچھا صفین دے میدان دے جامع الاحادیث علامہ سیوطی رحمۃ اللہ تعالی علیہ دی کتاب، عرض کی حضور من اہل سنت والجماعہ، اے اہل سنت و جماعت کون نے؟ مولا علی نے پوچھا، آپ نے فرمایا فَأَمَّا الْجَمَاعَةُ أَنَا وَمَنِ اتَّبَعَنِي، جماعت میرا نام ہے۔ مولا علی علیہ السلام نے فرمایا جماعت میرا نام ہے، وَمَنِ اتَّبَعَنِي، میرے فالوز دا نام اہل جماعت ہے، میرے منن والے دا نام اہل جماعت ہے۔ وَأَمَّا أَهْلُ السُّنَّةِ فَالْمُتَمَسِّكُونَ بِسُنَّةِ اللَّهِ وَرَسُولِهِ وَإِن قَلُّوا وَإِن كَلُّوا ذَلِكَ الْحَقُّ عَنْ أَمْرِ اللَّهِ وَرَسُولِهِ۔ فرمایا جڑا میں آکھیا نا مینوں مان کے اللہ رسول دے طریقے نو مضبوطی نہ پکڑن والا وہی اہل جماعت ہے، تو وہی اہل سنت۔ یہ دا مطلب ہویا کہ اہل سنت وہ ہے، اور اے ذہن دے وچ رکھنا ہے وہ کسی خاص جگہ تے کھڑے نے، ایک پاسے کھڑے نے۔ مولا علی فرما رہے ہیں جڑا میری جماعت والا ہے، ہن جماعتاں دا بھی دھیان رکھنا ہے، جماعتاں بھی دو نے، ایک مولا علی علیہ السلام دی جماعت ہے، قیامت تک واسطے لیک کھچ دیتی میری جماعت والا، میری اتباع والا، میرا فالور، ایتھے رہ کے اللہ رسول دے طریقے تے چلن والا، وہی اہل سنت ہے، وہی اہل جماعت۔ اس تو احباب گرامی اسیں تے وہی اہل سنت و جماعت ہیں جڑے علی والے نے۔ سانو چونکہ جتھے کھڑے ہو کے مولا علی دس رہے ہیں نا، سانو پار بھی نظر آ رہے۔ اس تو اللہ رب العالمین نے اہل بیت اطہار دی محبت، رضوی صاحب نے اشارتاً آکھیا کہ بہت ساریاں گلاں وکھریاں بھی بہ کے کرن والیاں ہوندیاں، تو میرا تھوڑا جہا قصور انجدا ہے کہ میرے کولوں مائک تے بھی کر ہو جاندیاں، لیکن ہے حقیقت۔ حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی پاک سرکار نے فرمایا اس زمین تے، اے دھرتی تے، آسمان دے تھلے نبیاں تو بعد کسی نے سچا بندہ ویکھنا ہوئے ابو ذر غفاری، صحابی رسول نے۔ یار میں عرض کردہ کدی اپنے جڑے محلے دے امام مسجد دے انہوں نے آکھ کے حضرت ابو ذر غفاری تے بھی جمعہ پڑھوایا کرو، حضرت عمار ابن یاسر تے بھی، یہ حضرت بلال ہی نہ، سارے بزرگ صحابی نے، اور یہ وہ لوگ نے جڑے پنجویں چھویں ستویں نمبر تے مسلمان ہوئے نے۔ اس دور چ کہ جدوں مسلمان ہونا اپنے آپ دیاں بوٹیاں تے تکے کرواؤن دے مترادف کہ میریاں بوٹیاں نوچ لو، یہ اس دور دے مسلمان نے۔ حضرت ابو ذر غفاری آپ نے فرمایا، تسی گل سنی ہونی پنجابی دی مثال، سچ آکھیاں چگے نہیں وسدے۔ یہ تسی سنیا ہے حضرت ابو ذر غفاری چلیا ہے، حضرت ابو ذر غفاری اس جملے نو چلیا ہے۔ اس تو احباب گرامی حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالی عنہ آپ فرماؤندے نے خانے کعبے دا کنڈا پھڑ کے، غلاف کعبہ دا کنڈا پھڑ کے آپ فرماؤندے نے حج دے موقع تے، اوے حاجیو مختلف شہراں چوں آئے ہوئے لوگوں، جڑا مینوں پچھاندہ ہے انہوں تو پتہ ہے کہ میں کون ہے، جڑا مینوں نہیں نہ پچھاندہ میں ابو ذر غفاری ہاں، تے نام تے سنے ہیں سارے نے، اس دور دے بھی لوگاں نے۔ فرمایا سنو میرے رسول نے فرمایا اہل بیت نجات دی کشتی، اہل بیت نجات دی کی ہے، یہ حضرت ابو ذر غفاری فرما رہے ہیں اہل بیت نجات دی کشتی ہے، جڑا اس کشتی دے وچ بہ گیا وہ پار لگ گیا، وہ نجات پا گیا۔ من راکبہ فیہا نجا، جڑا ایک سوار ہو گیا جنہیں اہل بیت دا دامن پکڑ لیا وہ بچ گیا۔ ومن تخلف عنہا، جڑا ایدے تو پیچھے رہ گیا وہ ہلاک ہو گیا۔ یہ مثال کیوں دیتی نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے؟ بھئی توجہ ہے،
سارے دوستاں دی حضرت نوح علیہ السلام والا واقعہ پڑھیا نا قرآن دے وچ سنیا ہونا تساں کہ نوح علیہ السلام نے بیڑا بنایا وڈی ساری کشتی بنائی اور اس کشتی دے وچ آپ نے سارے نوں بٹھایا تے آپ دا اپنا سکا پتر نوح علیہ السلام دا اپنا سکا پتر نوح علیہ السلام دا اس کشتی چ نہیں بڑھیا تے کی بنیا او دا بھلا ڈوب گیا نا ہلاک ہو گیا نا نبی پاک نے فرمایا علی بھی نوح علیہ السلام دی کشتی دی طرح ہے حسن نوح علیہ السلام دی کشتی دی طرح ہے حسین نوح علیہ السلام دی کشتی دی طرح ہے زین العابدین نوح علیہ السلام دی کشتی دی طرح ہے محمد باقر نوح علیہ السلام دی کشتی دی طرح ہے جعفر صادق نوح علیہ السلام دی کشتی دی طرح ہے موسیٰ کاظم نوح علیہ السلام دی کشتی دی طرح ہے امام علی رضا نوح علیہ السلام دی کشتی دی طرح محمد تقی اور علی نقی نوح علیہ السلام دی کشتی دی طرح عسکری اور مہدی نوح علیہ السلام دی کشتی دی طرح فرمایا سارے کشتی طرح کیوں آکھیا ہے فرمایا میرا کیونکہ اس نبی دا بھی اپنا سکا نہیں سی نہ بڑھیا ایک فرمایا اس کشتی دی مثال دیتی کہ میرا کوئی جنہ بھی لگدا ہوئے میں بھی اللہ دا نبی ہاں تو وہ اللہ دے نبی دی بھی کشتی سی ایک یہ بھی کشتی ہے اس اللہ دے نبی دی کشتی ہے اس تو فرمایا کہ میرا کوئی جنہ بھی لگدا ہوئے جڑا اس کشتی چ نہ چڑھیا وہ متا کسے پھول چ رہے میں بڑا قریبی ہاں میں بڑا نیڑے دا میں بڑا سکا ہاں فرمایا جی میں او سکا نہیں سی نہ بچیا تے ایتھے اے سکا بھی نہیں بچنا جن نے بچنا ہے علی دا دامن پکڑ اے رسول پاک علیہ السلام دا اعلان ہے اس سے تو احباب گرامی اس کشتی دی سواری دی خوبصورتی یہ ہے کہ اس کشتی کدرے تانوں جناب ابو بکر صدیق بیٹھے نظر آؤں گے کتے جناب عمر فاروق نظر آؤں گے کتے جناب عثمان غنی نظر آؤں گے اس کشتی دے سوار نے سارے تے اس کشتی دے جتھے انج دے سوار ہوں پھر وہ کشتی ایسی لاجپال ہے کہ جنہیں راہ چ لاؤنا نہیں جنہیں لاؤنا ہی جنت دے ویڑے دے وچ جا کے اس وجہ تو اہل بیت اطہار دا دامن کیونکہ نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا الا و من مات اللہ بغض محمد فرمایا کہ جڑا آل محمد دے بغض دے وچ اس دنیا چو گیا فرمایا جاء یوم القیامت مکتوب بین عینیہ آیۃ من رحمت اللہ قیامت والے دن دا منظر ہے کہ وہ دو آنکھاں دے وچکار لکھیا ہوئے گا انہوں اللہ نے اپنی رحمت تو محروم کر دیتا ہے وَلَمْ يَشُمَّ رَائِحَةَ الْجَنَّةِ اور وہ جنت چ جانا تے دور دی گل ہے جنت دی خوشبو بھی نہیں سونگ سکے گا کیونکہ جنت دے سردار تے یہ نہیں نا اس وجہ تو احباب گرامی صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہ مجمعین نے ساڑی یہ جڑی ڈائریکشن سانوں دسی اور دوسری حدیث پاک آخر تے میں عرض کر دیا جتوں میں گل شروع کیتی سو یہ سی کہ ثواب بڑا انہاں دے ذکر اتوں شروع ہوئی سی کہ آل بیت دے ذکر دا ثواب بڑا ہے تے کنا ثواب ہے ایک دن چ ایک سال تو بہتا خیر من عبادت سنتن ایک سال تو کنا بہتا فرمایا اللہ نو ہی پتا ہے سانو نہیں پتا ایک سال تو ڈبل بہتا ٹرپل بہتا 4 گنا بہتا 10 گنا بہتا پتہ نہیں کنے گنا ایک سال تو بہتا فرمایا ثواب دین والا جاندا ہے ایک سال دی عبادت تو زیادہ ثواب اللہ تعالیٰ آل محمد دی محبت چ گزارے ایک دن دا عطا فرماوندا ہے تے جنہاں دی محبت دا ایک دن سالاں دی محنت تو زیادہ عبادت والی تو تے آؤ نا پھر انہاں دا دامن پکڑ لیں تے پھر انہاں دا ذکر کرو گے تے والدین نو ثواب بھی بہتا پہنچے اور اے ذکر صحابہ دا مقابل نہیں صحابہ کرام تے خود ایس کر دے میں چھوٹا ہوندا پہلے اپنے والد صاحب کو سندا رہا پھر بڑے ہو کے پڑھیا کہ جناب ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ بڑھے سن امام حسین علیہ السلام اس ویلے 7 سال دے سن حضرت امام حسین آئے حضرت ابو بکر صدیق اٹھ کے کھڑے ہو گئے انہوں نے دس دیتا کہ رسول دے کر دے اس چھوٹے جائے پتر دا بھی ادب ابو بکر صدیق نے کر کے تنو بخایا اس تو احباب گرامی اس تو جی بسم اللہ ابو بکر سلامت رہے اس تو احباب گرامی ایک آخر تے یہ بات ذہن چ رکھنی کہ ثواب بہت ہے نا تے دلان دی طہارت دا باعث بھی یہی ذکر ہے اور اگر تسی چاہتے ہو کہ تنہائی پاک ہو جائے
ਖਲਵਤ ਪਾਕ ਹੋ ਜਾਏ, ਖਲਵਤ ਤਨਹਾਈ, ਮੋਬਾਈਲ ਦੇ ਹੁੰਦਿਆਂ ਵੀ ਤਨਹਾਈ ਪਾਕ ਹੋ ਜਾਏ, ਫਿਰ ਕੀ ਕਰਨਾ ਹੈ? ਫਿਰ ਇਹ ਤਸੱਵਰ ਕਰ ਲਓ ਕਿ ਮੈਂ ਮੌਲਾ ਹੁਸੈਨ ਅਲੈਹਿਸਲਾਮ ਨਾਲ ਮੁਹੱਬਤ ਕਰਦਾ, ਪਾਕ ਬੀਬੀ ਸਲਾਮੁੱਲਾਹ ਤਾਲਾ ਅਲੈਹਾ ਦੀ ਚੌਖਟ ਦਾ ਨੌਕਰ ਹਾਂ, ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਗੁਲਾਮ ਹਾਂ, ਔਰ ਉਸ ਸ਼ਾਨ ਦੇ ਮਾਲਕ ਨੇ ਕਿ ਉਹ ਮੈਨੂੰ ਵੇਖ ਵੀ ਰਹੇ ਨੇ ਆਪਣੀ ਰੂਹਾਨੀ ਅੱਖ ਦੇ ਨਾਲ, ਤੇ ਮੇਰੇ ਵਰਗਾ ਬੰਦਾ ਅਗਰ ਉਸ ਚੌਖਟ ਤੇ ਖੜਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਦਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ? ਇਹ ਖਿਆਲ ਇੱਕ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਐਸਾ ਖਿਆਲ ਹੈ, ਯਕੀਨ ਜਾਣੋ ਵਾਲੇ ਬੈਤੇ ਤਹਾਰ ਦੀ ਮੁਹੱਬਤ ਦਾ ਖਿਆਲ, ਤਸੱਵਰ ਬੰਦੇ ਦੀਆਂ ਤਨਹਾਈਆਂ ਵੀ ਪਾਕ ਕਰ ਦਿੰਦਾ ਕਿ ਪਾਕ ਬੀਬੀ ਸਲਾਮੁੱਲਾਹ ਤਾਲਾ ਅਲੈਹਾ ਦੀ ਨੌਕਰੀ, ਪਾਕ ਬੀਬੀ ਸਲਾਮੁੱਲਾਹ ਤਾਲਾ ਅਲੈਹਾ ਦੀ ਚੌਖਟ ਤੇ ਖੜੇ ਹੋਣ ਦਾ ਖਿਆਲ, ਉੱਥੇ ਖੜੇ ਹੋਣਾ ਕਿ ਮੈਂ ਉਸ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਕਿ ਜਿਸ ਦਰਵਾਜ਼ੇ ਤੇ ਨਬੀਆਂ ਦਾ ਇਮਾਮ ਵੀ ਖੜਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਔਰ ਫਰਿਸ਼ਤਿਆਂ ਦਾ ਸਰਦਾਰ ਵੀ ਖੜਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਦਰਵਾਜ਼ੇ ਤੇ ਔਰ ਜਿਸ ਪਾਕ ਬੀਬੀ ਨੂੰ ਅਲੀ ਵੀ ਸੈਯਦਾ ਆਖਦੇ, ਉਸ ਦਰਵਾਜ਼ੇ ਤੇ ਮੈਂ ਕਿਵੇਂ ਖੜਾ ਹੋਵਾਂ? ਮੈਨੂੰ ਕਿੰਜ ਦਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ? ਨਹੀਂ, ਮੈਂ ਆ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਕਰਾਂਗਾ। ਅਗਰ ਮੈਂ ਉਸ ਦਰਵਾਜ਼ੇ ਤੇ ਖੜਾ ਹੋਣਾ, ਅਲਾਮਾ ਇਕਬਾਲ ਐਵੇਂ ਹੀ ਨਹੀਂ ਇਹ ਮਰਤਬਾ ਮਿਲਿਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਫਰਮਾਇਆ ਕਿ ਜੇ ਮੈਨੂੰ ਸ਼ਰੀਅਤ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦਿੰਦੀ, ਪਾਕ ਬੀਬੀ ਦਾ ਮਰਤਬਾ ਮੈਨੂੰ ਕੀ ਪੁੱਛਦੇ ਹੋ, ਮੈਂ ਤੇ ਸਜਦਾ ਵੀ ਉੱਥੇ ਹੀ ਕਰਦਾ। ਇਹ ਹਜ਼ਰਤ ਅਲਾਮਾ ਇਕਬਾਲ ਰਹਿਮਤੁல்லாਹ ਤਾਲਾ ਅਲੈਹ ਐਵੇਂ ਮਰਤਬੇ ਨਹੀਂ ਮਿਲੇ। ਇਸ ਤੋਂ ਹਵਾਵੇ ਗਿਰਾਮੀ, ਇਸ ਘਰ ਦੇ ਨੌਕਰ ਬਣ ਜਾਓ, ਵੱਲਾ ਬਾ ਖੁਦਾ क़यामत वाले दिन मेरे नबी करीम अलैहिस्सलाम ने इरशाद फरमाया कि ए अली, मैं तुसा हसन हुसैन असा पाक बीबी ज़हरा सलामुल्लाह ताला अलैहा इकट्ठे होना, फ मुहिब्बून और साडे नाल मुहब्बत करने वाले भी इकट्ठे होना। फरमाया नकुलु व नशरबु, हम खा पी रहे होंगे, हत्ता युफर्रकु बैनल इबाद, हत्ता कि लोगों का हिसाब किताब लैके उन्होंने मुंतशिर कर दिता जाएगा, ते अपने नाल मुहब्बत करने वाले बैठे दस्तरखाने मुहम्मदी और दस्तरखाने मुहम्मद वाले मुहम्मद ते खा पी रहे होंगे। भी प्रोग्राम है हिसाब दी लाइन च खड़े होने दा कि दस्तरखान ते बैठण दा? क़यामत वाले दिन हिसाब वाली लाइन च खड़े होने दा प्रोग्राम है या दस्तरखाने आले मुहम्मद ते बैठण दा प्रोग्राम है? ते फिर ओहदे वास्ते जरूरी है कि अज आले मुहम्मद दे गुलाम बन जाओ। ये घाटे दा सौदा नहीं, तारीख पढ़ लो। किसी भी फील्ड का आदमी इस घर नाल जुड़िया तो नाकाम रह गया होवे, वो पिछे रह गया होवे, नहीं, इज्जत इस घर तो नसीब हुंदियां। और जिहड़ी मैं हदीसे पाक अर्ज करके बात खत्म करन लगा सा, मेरे महबूब ने फरमाया कि इन्ना रजुलन साफना बैन रुकने वल मकाम, साफना ए जमा कदम है, हदीसे पाक दे अल्फाज ने कि पक्का डेरा ला लै मकाम इब्राहिम ते रुकने यमानी दे दरमियान, खाने काबे एक पासे रुकने यमानी, एक पासे मकाम इब्राहिम है हजरे अस्वद दे लागे, साफाना कदम है, फरमाया जमा कदम है, पक्का डेरा ओदा। उन्हें रूटीन बना ली कि रोज घरों आउंदा है, सुम्मा सल्ला व सामा, नबी पाक अलैहिस्सलाम ने फरमाया रोजा रख के आया, नमाज़ां पढ़दा रहा, ते पढ़दा किथे रहा जरा थोड़ा जिहा दस दे? मकाम इब्राहिम ते रुकने यमानी, ये केड़ा इलाका है? नबी पाक अलैहिस्सलाम ने फरमाया जो खाना काबा दा तवाफ करो ना, जो मर्जी दुआवां मंगो, उर्दू च मंगो, पंजाबी च मंगो, मैं कहना हुन्ना दुआ वो मंगो जिहड़ी सौखी मंग सकदे हो। पंजाबी च अल्लाह नाल गल्लां करो खाने काबे, कोई जरूरत नहीं कि अरबी दे रट्टे ला के उत्थे दुआवां, नहीं, जे दिल जम के अल्लाह नाल गल होवे, अल्लाह पाक ते वो भी सुनदा जिहड़े गूंगे ने, लफ्ज़ां दा मुताज नहीं, लेकिन रुकने यमानी और हजरे अस्वद के दरमियान मेरे रसूल ने फरमाया रब्बाना आतिना फिद दुनिया हसना व फिल आखिरति हसनतम व क़िना अज़ाबन नार पढ़ो। या रसूलुल्लाह खा फरमाया ये जामे दुआ है ना, ये वो जगह है जिथे हज़ारां फरिश्ते तेरी दुआ ते आमीन कहने वास्ते मामूर। ये जिहड़ी जगह है ना रुकने यमानी ते मकाम इब्राहिम के दरमियान च, इस जगह ते जो बंदा दुआ मांगदा है ना, हज़ारां फरिश्ता आमीन कहंदा है। नबी पाक ने फरमाया उस जगह ते बंदे दा डेरा होवे जिहदी एक दुआ ते हज़ारां फरिश्ता आमीन कहंदा है, ते उत्थे बंदे ने रोजा रखिया होवे, नमाज पढ़ रहा होवे, ते डेरा ही पक्का लाया होवे। वह हुवा मुबगिदुन ले आले बैत मुहम्मद, लेकिन ओदे दिल च अहले बैत दा बुग़्ज़ है।
सुम्मा लकी अल्लाह हो, फिर वो अल्लाह ताला नाल मिल जाए यानी मर जाए, दाखल अन्नार, अल्लाह पाक उस बदबख्त शख्स नूं, बदबख्ती होया ना कि खाने काबे दे विच मरिया है, रोजा रख के मरिया है, नमाज पढ़दा मरिया है, बड़ी आलीशान जगह ते मरिया है, दाखल अन्नार, अल्लाह फरमाएगा फरिश्ते इनू जहन्नम दे विच सिट। हुण तुसां मैनूं दसो भी इबादत दे नां ते वारदातां ते बड़ियां हुंदियां ने, काबे दे नां ते सजदियां दे नां ते नबी करीम अलैहिस्सलाम ने फरमाया जिहड़ा खाना काबा च इबादत करदा, रोजा रख के पक्का डेरा ला के उत्थे सारी जिंदगी गुजार दी जिस बंदे ने, लेकिन वो अहले बैत नाल बुग़्ज़ रखदा होया जन्नत दी गल भुलादा है, जन्नत दे सरदारां दा बुग़्ज़ ते जन्नत च चला जाए, ये नहीं हो सकता। इस वजह तो अहबाबे गिरामी अल्लाह रब्बुल आलमीन साडी खात्मा बिल खैर फरमाए, और खात्मा बिल खैर दी गारंटी आले मुहम्मद दी मोहब्बत है। मैं पैगाम लैके करिया और ये विच मेरा अपना कोई जाती मनफियत नहीं, मकसद यह है कि उम्मत मुस्तफा तक हक सच का पैगाम पहुँच जाए, और वो नसीबां वाले लोग होंदे जिन्होंने इस पैगाम की समझ आ जाए। अल्लाह रब्बुल आलमीन अपने प्यारे हबीब करीम अलैहिस्सलाम दा सदका मेरी ताड़ी हाज़री नूं शरफ़े कबूलियत अता फरमाए। यकीन जानो खुदा दी कसम ये फतवे रिजवी साहब हो गए, कोई भी मेरे वर्गा इस ग्रुप के जिन्ने भी, यानी ग्रुप तो मुराद है जिहड़े अली वाला ग्रुप है, हसन पाक वाला, हुसैन पाक वाला ग्रुप है, और हकीकत यह है कि अबू बकर सदीक वाला भी यही ग्रुप है। यकीन जानो उमरे फारूक वाला भी यही ग्रुप है, क्योंकि अगर सहाबा दी अजमत दी खुदा दी कसमें जिथे भी मसला बनया यही ग्रुप अगे खड़ा है, किते कदम पिछे नहीं। पता नहीं क्यों ये एक मसला खड़ा किया जाता कि जी नौज़ुबिल्ला अस्तगफिरुल्लाह सहाबा, मैं तो ऐलान करता हूँ बड़े भोले भाले दोस्तों कि जिहड़ा कहंदे ने जी सहाबा कराम नूं बुरा भला कहंदे, मैं कहना लियाओ कोई रिकॉर्ड, लेकिन प्रापोगंडा ना करो। इस तो अहबाबे गिरामी याद रख लो, असी नबी करीम अलैहिस्सलाम दी हर निस्बत ते सिर झुकाउण वाले लोग, और मैं जिथे तुहानूं पहले दसिया शुरू इत्थों कीता सी कि सीरत अली पाक वाले लोग, सीरत अली पाक वाले लोग हैं। सीरत अली अलैहिस्सलाम ये है कि जिथे मौला अली अलैहिस्सलाम ने मोढ़ा ला के नाल तुरे, अली नूं मनण वाला भी उत्थे सिर झुका के तुरे। इस तो ये सीरत अली अलैहिस्सलाम है। तो जिथे मेरे मौला दी डांग निकल आई तो वह फिर अगों अली नूं मनण वालियां दी अपनी मर्जी है। इस तो अहबाबे गिरामी अल्लाह रब्बुल आलमीन अपने प्यारे हबीब करीम अलैहिस्सलाम दे तुफैल ये सारा सवाब मलक साहब नूं, बानिया ने महफल नूं, सादात इकराम जिन्हां ने इंतजाम किया, ये इन्हां नूं और इन्हां दे नाल नाल सानूं सारियां नूं भी, और साडी तरफों इन्हां दी वालदा नूं और दीगर मरहूमीन बिलखसूस सैयद पाक दे तवस्सुल दे नाल जुमला इस शहर दे जितने भी बाईमान लोग चले गए, अल्लाह पाक उन्हां दे कबूर च नूर दी सूरत दाखिल फरमाए। ये जिहड़ियां गल्लां तुसीं सुणीआं ना, इह चों कोई एक भी याद रह गई तो तुसीं वो किसी दूसरे नूं सुणाउणी जरूर है। ये मेरा तरला है, ਉਹਦਾ फायदा की है, एक तो तुहानूं सवाब मिलेगा, दूसरा गल याद हो जाएगी, तो याद हो जाएगी फिर भी किसी को सुनाउण जोगे रहोगे, तो जे सुनाई ना फिर भुल जाएगी। ये ज़हन च रखना है, जिहड़ियां गल्लां सुनियां कोई एक भी गल याद रह गई ना, कोई जरूरी नहीं सारियां गल्लां, एक भी कोई गल याद रह गई तुसीं जाके अपने किसी घर के फर्द नूं, दोस्त नूं सुना देनी है कि राती महफिल च गए सी ते इह गल्लां उत्थे होईयां, ताकि एक सदका जारिया हो जाए, दूसरा गल यादाश्त दे विच महफूज हो जाए। अल्लाह पाक तुहाडा मेरा सब दा हामी नासिर होवे। सलातो सलाम दे दो शेर और उस तो बाद मुस्तफ़ा जाने रहमत पे लाखों सलाम, शम्अ बज़ में हिदायत पे लाखों सलाम, जी सुहानी घड़ी चमका तैबा का चाँद, जी सुहानी घड़ी चमका तैबा
کا چاند اس دل افروز ساعت پہ لاکھوں سلام شمع بز میں ہدایت پہ لاکھوں سلام جس نے نانا کا وعدہ وفا کر دیا گھر کا گھر ہی سپرد خدا کر دیا اس حسین ابن حیدر پہ لاکھوں سلام مصطفیٰ جان رحمت پہ لاکھوں سلام شمع بز میں ہدایت پہ لاکھوں سلام سیدہ زاہدہ طیبہ طاہرہ سیدہ زاہدہ طیبہ طاہرہ جان احمد کی راحت پہ لاکھوں سلام شمع بز میں ہدایت پہ لاکھوں سلام السلام اے گلشن وحدت کے پھول یہ سلام عاجزانہ ہو قبول بیٹھ جاؤ دعا بھی ادب نال منگنی چاہیے دعا بڑا اہم حصہ ہوتا ہے محفل پاک جی لنگر شریف دا بھی اہتمام ہے دعا تو بعد ایسے بیٹھے ہیں دوستان لنگر شریف تقسیم کیتا جائے گا تے دعا تو فوراً بعد انشاءاللہ لنگر شریف دعا واسطے آمین بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آلہ وصحبہ بارک وسلم اللہم ربنا اغفر لنا ولاخواننا الذین سبقونا بالایمان احکم الحاکمین جو تلاوت ہوئی مناقب ہوئے ناز خوانی ہوئی اور میں روسیا و خطا کار نے کچھ عرض و معروض کیتا اور اس تو علاوہ نقابت ہوئی ضیافت دا جو اہتمام ہویا لنگر شریف دا اہتمام ہویا مالک ساری صحیح کاوش اپنی بارگاہ قبول فرما کمی کوتاہی تو درگزر فرما مالک اور اس سب دا سانو ثواب نصیب فرما وہ ثواب حضور نبی رحمت علیہ السلام دے طفیل آدم علیہ السلام تو اج تک دے جمی مومنین مومنات نو درجہ بدرجہ نصیب فرما اور انہوں نے قبور چ نور دی سورج داخل فرما بالخصوص حضرت پیر سید مراد علی شاہ صاحب اور دیگر اس شہر دے سادات کرام اولیاء اعظام مومنین مومنات اور حاضرین محفل دے جتنے بھی متعلقین متعلقات با ایمان جا چکے انہاں سب واسطے اپنے محبوب دا صدقہ قبول فرما بالخصوص ملک صاحب انہاں دی والدہ اور اس خانوادے دے جتنے بھی افراد جا چکے مالک انہاں اپنے محبوب کریم علیہ السلام دے صدقہ پینتن پاک دا انہاں واسطے قبول فرما کے نور دی سورج انہاں دیاں قبراں چ داخل فرما مالک و مولا انہاں دے درجات بلند فرما بخشش و مغفرت فرما ہر طرح دا فضل و کرم اور رحمت والا سلوک فرما احکم الحاکمین اسا التجا گزار ہاں کہ سانو معاف فرما ساڈے تو درگزر فرما ساڈیاں کمیاں کوتاہیاں خطاواں غلطیاں گناہاں تو درگزر فرما میرے مالک تیرے محبوب کریم علیہ السلام دے امتی ہاں اگرچہ گناہگار ہاں سیاہکار اور خطاکار ہاں مالک و مولا تیرے پیارے حبیب دے غلام اپنے محبوب دی اس نسبت عالی دا صدقہ ساڈے تو درگزر فرما مالک و مولا سانو سب نو نیکی دی توفیق دے اور ساڈا سب دا خاتمہ بھی بالخیر فرمائے مالک و مولا اپنی محبوب کریم علیہ السلام دے طفیل ہر او خیر اور بھلائی جس دا سوال تیرے محبوب نے ساڈے واسطے کیتا ساڈا مقدر فرما ہر شر فتنہ پریشانی اور تکلیف جس تو تیرے محبوب نے ساڈے لی پناہ منگی سانو پناہ عطا فرما والدین
اولاد دی وجہ تو کسی بھی پریشانی چ مبتلا نے، میرے مالک انہاں دیاں پریشانیاں دور فرما۔ جڑے والدین اپنے بیٹیاں یا بالخصوص بیٹیاں دے رشتیاں دی وجہ تو پریشان نے، مالک سیدہ زہرا پاک سلام اللہ تعالی علیہا دے بیٹیاں اور بیٹیاں دا صدقہ انہاں لئی بہترین اسباب مہیا فرما۔ مالک ساڈے رزق چ برکتاں عطا فرما، عالم اسلام دی خیر فرما، بالخصوص پاکستان دی خیر فرما، ساڈے ملک دی عافیت فرما، ملک دا برا چاہن والیاں نو نابود فرما، اس ملک دے نال سازشاں کرن والیاں نو نابود فرما۔ میرے مالک ساڈے ملک پاکستان دی حفاظت فرما، اچھے حکمران نصیب فرما، خوبصورت نظام عطا فرما۔ یا پاک پروردگار حضور نبی رحمت علیہ الصلوۃ والسلام دے طفیل ہر طرح دا کرم فضل اور خیر ساڈی زندگی شامل حال فرما۔ مالک و مولا جو جو التجاماں تیری بارگاہ چ عرض گزار ہوئیاں، مالک مولا وہ بھی قبول فرما، اور جو ساڈے دلاں دے وچ نے اے علیم بذات الصدور ہر او خیر اور بھلائی بھی سانو عطا فرما، ہر پریشانی تو محفوظ فرما، آفات و بلیات تو ناگہانی حادثات تو ساڈی حفاظت فرما، جادوگراں تو آسیب تو بلاواں تو حفاظت فرما، اور جسمانی اور روحانی بیماریاں تو شفا نصیب فرما، ہر طرح فضل و کرم شامل حال فرما۔ اللہم انا نعوذ بک من جہد البلاء وسوء القضاء ودرک الشتاء وشماتۃ الاعداء، یا رب بالمصطفیٰ بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى یا واسع الکرم، وصلی اللہ تعالی علی رسولہ خیر خلقہ محمد وآلہ وصحبہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔ بیٹھے رہو دوست، بس 5-7 منٹ 10 منٹ۔